Pomaličku začneme, takže dovolte mi, abych já sama sebe představila. Moje jméno je Tereza Winklerová a dovolila jsem si pana doktora před časem oslovit, zda by byl ochotný s námi toto setkání udělat. A ta moje motivace je, já v podstatě jsem vystudovala sociologii a andragogiku, což je vzdělávání dospělých. A nikdy jsem se během toho studia nesetkala s tím, že by se hovořilo o době před naším narozením. Tam bylo hodně psychologie, ale v podstatě každý to zkoumání těch vývojových stádií tak začínalo v podstatě naším narozením. Nicméně já jsem potom tady z toho akademického světa odešla a začala jsem se věnovat pohybu a tam jsem se najednou setkala díky metodě Body Mind Centering s určitým způsobem vlastně vzdělávání, kdy jsme měli nějakou kognitivní mapu, nějakou teorii, ale zároveň jsme pracovali skrze pohyb, dotek, byly vytvářeny určité jakoby edukační situace, které najednou ve mně začaly uvolňovat nějaké vzpomínky, nějakou paměť, kterou jsem si vlastně nedovedla vysvětlit, odkud to pochází. A takže to byl jeden z mých zdrojů a potom jsem se ještě díky kraniosakrální terapii potkala vlastně tady s tímhletím tématem prenatálního období, porodu a měla jsem možnost být svědkem právě, kdy při jedné z terapií tam člověk procházel svým porodem a opravdu to tělo se kroutilo do těch poloh spirálních, tak jak procházelo to tělíčko tím porodním kanálem a to určitě nebylo řízeno z té oblasti naší centrální nervové soustavy, ale plynulo to právě z paměti těla. A mě to období prenatální a perinatální velmi zajímá už dlouhou dobu. Vlastně se tím tak jako zabývám zatím ve své domácí studovně a moc mi chybí právě tady nějaké ucelené vzdělávání v rámci České republiky. A to byla taky jedna z motivací, proč jsem vstoupila právě do kontaktu s panem Thomasem Vernym, abychom tady přinesli více osvěty k tomuto tématu a třeba se časem tady ustavil i nějaký způsob vzdělávání, které by bylo přístupné z různých vlastně oborů, protože to téma se týká kraniosakrální terapie, psychologie, psychiatrie, porodních asistentek, doktorů, sester, takže opravdu jakoby to jako multidisciplinární téma. Ještě bych chtěla přivítat tady, protože vím, že je mezi náma, mezi účastníky Ellen Scott, což je americká prenatální a perinatální psychoterapeutka, která vlastně mě poprvé dostala do kontaktu s tím tématem přímo prenatální a perinatální psychologii. Jezdí přednášet tady do České republiky. A měla jsem možnost s tím několikrát pracovat a je to právě žena, která mě přivedla i na pana doktora Thomase Vernyho. No a teď už pojďme k panu Thomasi Vernymu, protože o tom to dneska bude především. Pan Thomas Verny je československého původu, což možná víte, máme tady i mezi účastníky máme Čechy i Slováky, takže je takzvaně náš. A je to kanadský psychiatr, zároveň spisovatel, akademik, který vlastně založil už v roce 1983 nebo 1, teď si nejsem úplně jistá, založil vlastně asociaci prenatální a perinatální psychologie a zdraví, která funguje do dneška a poskytuje vlastně velmi dobrý edukativní bázi pro lidi, kteří chtějí pracovat s tímto tématem. Zároveň je to autor několika knih, ta jeho první Tajemství nenarozeného dítěte, tak ta vyšla už v roce 1981, jestli se nemýlím, a v podstatě dnes už je přeložena do 26 jazyků a dá se nazvat bestsellerem. A vyšla dokonce i na Slovensku, tam se podařila ta publikace vydat. Nicméně doufám, že knihy pana Verného brzo vyjdou i u nás a nejenom tato první, ale i teď ta poslední, která se věnuje tématu vlastně vtělené inteligence. Ta knížka má název The Embodied Mind a zabývá se právě pamětí buněk, vědomím obsaženým v buňkách a je to velmi zajímavé, velmi zajímavé.
Tak jo, takže já možná už v tuhle chvíli přenechám tady těch jako faktografických částí toho představování, protože myslím si, že daleko důležitější je, když vám pan doktor Thomas Verny tu svoji cestu k tomuto tématu poví sám. Takže já bych teď předala slovo facilitátorce tohoto setkání, Lenka Melicharové. A ještě bych vás upozornila, že setkání je tedy překládáno Marcelkou Berit, abych na ní nezapomněla, naše překladatelka, která právě funguje jako translátor tady z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. Takže Marcelko, možná ještě než předám slovo Lence, tak chceš vstoupit teď do vysílání a říct něco i k sobě, jaký máš vztah vlastně k tomuto tématu. Áno, veľmi rada. Ďakujem veľmi pekne za tvoje slovo. Ja ešte poviem zo pár slov pánovi doktorovi Vernymu, aby vedel, čo sa deje, že za chvíľočku to príde a rada poviem o sebe. Dr. Verny, we are just doing a little introduction now, and Tereska introduced you and all your work to our listeners and audience. And now in a few minutes, we are going to continue with the discussion. I will now pass into a Slovak language for a while to our audience so that I introduce myself a little bit. Can I just say thank you for wonderful introduction. Že ďakuje, pán doktor Verny, ďakuje za úžasné predstavenie. It's my pleasure. Takže ja ďakujem veľmi pekne za prizvanie do tejto diskusie. Ja som veľmi šťastná, že môžem byť prekladateľkou práve pre pána doktora Thomasa Verného, pretože jeho práca mi bola sprostredkovaná cez Teresku. Tereska Winklerová je taký môj svetlonož v týchto témach a tiež už spomínaná moja milovaná lektorka a mentorka pani Ellen Skov. Hello, Ellen. Like this, I would like to welcome you, Ellen Skov, who was the person who brought a light to this topic of prenatal and perinatal topic to our view, to my view, and to Tereska Winklerová also. Takže som privítala aj Ellen medzi nami. A vlastne táto téma so mnou veľmi rezonuje, pretože v mojej terapeutickej praxi, keď robím tanečnú a pohybovú terapiu, tak obrovským spôsobom sa mi ukazuje, že toto obdobie v živote človeka je veľmi dôležité a je akýmsi otiskom, ktorý nás sprevádza v podstate celý život. Vidím to nielen na svojich klientoch, to je sekundárne. Primárne to bolo, ako som to zažila vlastne presne ja, keď som vďaka určitej ceste do tohto obdobia prenatálu objavila veľkú matricu, ktorá ma sprevádzala celý život a ovplyvňovala nielen môj spôsob rozmýšľania, ale moje vzťahy a tak ďalej. Takže vtedy sa pre mňa otvoril taký veľký svet a tým pádom to pre mňa je veľmi zaujímavé. Pán Thomas Verny je mi veľmi blízky, je to osoba, ktorá keď rozpráva, tak niečo v celom mojom tele, by som to povedala presne tým jazykom toho, tej bunečnej mluvy. Každá bunka môjho tela mu rozumie a niečo, tá múdrosť, telesná múdrosť práve stále prikyvuje, že áno, tento človek dokladá posledné pucle do celého toho obrazu, ktoré cítim a niekedy bolo nezrozumiteľné, dokým sa vo mne neotvorila tá schopnosť načúvania tým odkazom, správam každého orgánu, celého tela a vlastne určitého vedomia tela, ale o tom už neskôr s pánom Vernym. Ďakujem veľmi pekne, dávam slovo Lenke. Marcelko, já tě ještě poprosím, jestli bys esenčně přeložila do angličtiny to, co jsi říkala, tak protože tady máme i některé hosty, kteří jsou jenom anglicky mluvící, tak pro pana Verného i ostatní esenčně zopakuj, co jsi řekla, prosím, v angličtině. Děkuju. Ano. So I would like to also say a little bit to English-speaking audience about what I was saying now. In this moment, I was introducing also my journey as the same as Tereska Winklerová was doing before. That was
because both of us, we work with our bodies, we work with the movement, we work with the dance. Both of us, we had a very similar journey. We both of us met a very important lady in our lives, not only personal but also working life, who is Mrs. Ellen Skov, who is now also participant of this discussion, and she introduced us into a world of prenatal and perinatal psychology, because on our own bodies, Tereska was describing how she was also getting into the body knowledge and these information that is given throughout the body to us when we move. We are therapists who work with the movement. Me personally, I was experiencing a very important part of my prenatal life during one movement exercise or therapy, I would call it, when I went into my mother's womb back, and I really felt all of the feelings that happened during that period to my mother. And also I was able to get into the state when it was the post-birth period, when the entire family was around me and feeling how they felt also. Tereska was also describing the moment when she was experiencing the movement of her body was moving the same way as when she was born, when she was doing a certain movement exercise. So we definitely came across with these feelings that the body experiences during this very important period, and we started to have a large interest in it because we started to get a lot of information through or from this period of life, and it seemed to us as a very important and very wide database of information about us, about the way how we think, and about the way how we interact in our relationships. So that was quickly about us, why we came to this topic and why it is so essentially important for us. Děkuji, Melanie. Děkuji. A já ještě, než přidáme to hlavní slovo panu Vernému, tak poprosím všechny hosty, které jsme pozvali k tomuto panelu, aby se esenčně představili, řekli, proč je to téma zajímá, a vlastně prosím, bejte na to, aby vás Marcelka mohla rovnou překládat. Takže 2-3 věty, nechte Marcelku přeložit do angličtiny a pak můžete pokračovat. Jo, esenčně vás poprosím. So now everybody of us is going to, the main speakers of a panel is going to introduce themselves very quickly, and I will translate that to you, Dr. Vernym. Thank you very much. No need to rush. Zde nemusíme ponáhľať. Ďakujem. Tak poprosím Helenku, zapni si mikrofon a pár slov o sobě. Děkuju. First is going to speak Dr. Máslova, Helenka. Dobrý den, všechny vás zdravím. Zdravím vás, pane Verny, pane doktore Verny. Jsme v podstatě kolegové v tom, že jsme 2 lékaři, kteří prošli, tak jak jsem si četla o vás, nějakým klasickým vzděláním a spíše na podkladě nějaké osobní zkušenosti jsme se vydali touto cestou, která do té doby byla tabu. Já jsem na vaše jméno... Heluška, můžem? So hello, Dr. Verny. Dr. Máslova is greeting you and saying that you both are colleagues, and not only in the working part, but also the way how you get into what you do today. Your journey was very similar, getting from the classical medicine towards doing something different and changing the point of view based on the own personal experience, what happened in their life. So you changed the attitude and starting doing what you do now. Já jsem se s vaším jménem setkala před 28 lety. Tehdy jsem byla těhotná, byla jsem po studiu medicíny, byla jsem těhotná, čekala jsem svoje první dítě, bylo mi
26 let a dostala jsem strojopisem na psacím stroji překlad vaší knihy Tajemství nenarozeného dítěte. So Helena first met your work 28 years ago. When she was 26, she was pregnant with her first child, and in that period she got this typewritten, you know, on the typing machine, write list, the like a copy of your the secrets of the unborn child. So that was this period when she met your work. Druhou knížku, kterou jsem v té době četla, byly hovory, to bylo hovory s nenarozeným dítětem od rakouské spisovatelky, jejíž jméno už si nepamatuju. The next book she wrote was the Talks with Unborn Child. That was one writer who Helena does not remember the name, but it was definitely Austrian author. The Talks with Unborn Child. A tyto dvě knížky absolutně změnily můj do té doby medicínský pohled na embryogenezi a na vývoj plodu v těle matky. And these two books definitely changed the point of view of Helena to the embryogenesis and about the evolvement of a child in a mommy's tummy. Ano, podařilo se mi navázat bonding s mým synem ještě před narozením a jenom díky tady tomu, této nonverbální komunikaci jsem byla schopná přežít porod, který byl vedený tehdy klasickým nemocničním medikovaným způsobem. And she was very successful thanks to this work and thanks to these books to make a very nice bonding with her unborn child, and she was able, she's saying, she was able to survive at that time very medically led and medically done birth that was normal, let's say normal in that period in our country. Dnešním nebo na úrovni dnešních znalostí vím, nebo můžu zpětně vyhodnotit, že ten porod byl traumatický, způsob porodu byl násilný, traumatizující, ale díky tomuto bondingu, tím, že jsem nebyla na to sama, protože v té době ještě nebyly otcové u porodu, ale byla jsem už spojená s tím dítětem, tak si myslím, že ty následky jsou minimální. Mm-hmm. With the nowadays talk, we can also say about this labor she survived, that it was a kind of a very violent labor and very traumatized labor, but only thanks to the bonding she was able to do before the labor, the impacts to the entire bonding with her and her child are minimal. Že se tím splnila nebo nenaplnila ta důležitá podmínka pro vznik traumatu, a to je, nebyla jsem na to sama. Mm-hmm. And she reminded me also very important thing to translate that the one condition that wasn't fulfilled to have this labor, traumatic labor, was that only thanks to this bonding she wasn't alone during that labor, because in that time, in that period, the fathers were not allowed to be during the labor, but thanks to the bonding, she's saying it, literally, she was not alone. Tak všechno, předám slovo dalšímu. Thank you, that's all. She's passing the word. Moc děkujeme, Helenko, a já požádám Dianku. So now Diana Sismarton is going to talk. Yeah. Tak já vás také všechny zdravím. Everybody hello. Yeah. Já se jmenuji Diana Sismartonová a já se zabývám vodou, zkoumám vodu a zaměřuji se na zkoumání vitálních kvalit vody a přenosu informace.
So now Diana, she is saying about herself, she is a scientist who is now, whose focus is water. She's focused on water to her vital essences and to her vital functions. And the information transfer. And the information transfer of the water. A vlastně, když jsem zkoumala ve výzkumném ústavu pod Akademií věd, tak jsem se zabývala metodami, kterými můžeme prokazovat ty vitální kvality nebo informace ve vodě. So she was now focused during the scientific academy or through the scientific academy. She was focused not only to investigate the information transfer and vital essences of the water, but also jako metodami, kterými se prokazují ty informace ve vodě. But also by the methods that can prove those information present in the water. Takže protože mě zajímá i mechanismus přenosu, jednou jsem se dostala na Bali k stařešinovi maorské porodní tradice. Because she was interested in this information transfer, she also get in touch with the Maori. Prepad z latinkou, ještě raz mi to povedz. Maori elder, jakože stařešin. Of the Maori tradition, of the laboring tradition. A oni vlastně, přivedla jsem ho do Čech tenkrát a pořádali jsme mnoho kurzů, kde on učil těhotné maorskou porodní tradici. And she brought him to Czech Republic, where he was giving lectures to pregnant people of this Maorian tradition, laboring tradition. A bylo to jak pro muže, tak pro ženy. A zajímavé na tom bylo, že on vlastně maorská porodní tradice učí vytváření toho bondingu, vytváření té citové vazby už od momentu početí. And it was very interesting because of the fact that this Maori tradition is very based on this bonding that is created from the very beginning of the conception. A učí se jak muž, tak žena, oba dva. And it was for both, not only for pregnant women, but we would call it also for men, for father and mother, for both of them are taught this tradition. A v té souvislosti mě zaujaly i vlastně jiné přírodní kultury, které mají vypracované systémy nebo tradice, kdy pracují s tím ještě nenarozeným dítětem a vytváří k němu vazbu ještě před jeho narozením. So thanks to this entire tradition, she was very attracted and she also kind of searched for another traditional tribes or ethnicities who would work the same way, who would get in contact with the unborn child even before the conception. To je všechno. Děkuji. Předávám slovo. That's all. Thank you. I'm passing the word. Děkujeme a já požádám Martina Ďuriše. Thank you. Now Mr. Ďuriš is going to speak. Tak ahojte všetci, srdečne vás zdravím. Hello everybody, warm greetings to all of you. Tak začal by som asi tým, že som študoval Health Promotion v Manchesteri, v Británii. So he would like to start with the information about his study. He studied in health promotion in Manchester in Britain. Čo bolo vlastne o také všeobecnom rozvoji jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. It was about the development of the individual thanks to the cultural community and also the art.
Takže veľa to bolo o motivácii celkovo, motivácii k pohybu, k umeniu, k tancu, k záhradkárčeniu, k prechádzkam, ku kontaktu, ku vzťahom, k vôbec udržaniu motivácií, k vitalite v spoločnosti. A celkovo to slovo motivácia a udržanie motivácie dlhodobej ma veľmi zaujalo a bolo to pre mňa taký breakthrough, taký zlom. Mm-hmm. He is saying that it was for him a very big breakthrough. He used this word because of the they were focusing on word motivation. So it was motivation for relationships, for gardening, for walking, for dancing, listening to each other, also to music, and I would say basically to interconnection between the people via these very natural methods who are based mostly on motivation of sustainable contact. Ja som pomaličky vlastne aj cítil, že moja motivácia do života a do vzťahov a celkovo bola slabá, alebo striedala sa, bola veľmi kolísavá. Mm-hmm. So he felt at the very beginning that the inspiration or motivation for his life and for relationships and for like a life spark was very unstable, was very balancing. One, it was very up, and once it was very down. Takže som začal študovať viac meditáciu, jogu a začal som viac behať, plávať, snažiť sa. So he started to meditate a little bit more, started to get that inspiration. He started to run, to do meditation, so to work on it. A potom som začal cestovať viac do Peru, Číny, India, Japonsko a snažil som sa nájsť určité spôsoby k sebaliečeniu. And he started to travel. He went to Peru, India, kde ešte? China? Čína. And so he, via this traveling, he was trying to also get the inspiration and vitality into his life. Ale časom som zistil, že čím rok po roku som išiel hlbšie a hlbšie, tak som sa dostal až k téme dýchu. And when he was journey by journey or year by year, he was getting deeper and deeper and getting to the topic of the breath. Niekde som zistil postupne, že niekde sa neviem nadýchnuť života, niekde sa neviem skontaktovať so životom ani s motiváciou žiť cez nádych. Nevedel som ako keby vdýchnuť dých ako, život ako taký, spojiť sa s ním. Via the inhalation or the part of the breathing, the inhale, via this part of the breath, inhale, he realized that he is not able to get in contact with the life properly. So he wasn't able to breathe in the entire like portion of a life. Takže potom bola motivácia veľmi silno, intuitívne ma to zaviedlo na 21 dní do tmy a ja som niekde veľmi silno cítil, že to je návrat do maternice. And then that led him to decide to go into the therapy with the darkness. So he went into the dark room for 21 days, and for him this meant the journey back to the mother's womb. Odtiaľ, ako som cítil, že som bol v tej maternici, odtiaľ ma to veľmi silno zavialo na holotropné dýchanie do Španielska, že odvtedy vlastne ma to veľmi potiahlo práve do tejto vnútornej práce a to bola taká nová fáza, čo sa týka môjho života, ale aj dýchania ako takého. And then after he went out from the darkness therapy, he went to Spain where he came across with the holotropic breathing, and this took him entirely into the entire field of prenatal work and a deep work with himself and consciousness. Takže urobil som si celý tréning, Grof Transpersonal Training. So he participated in Mr. Stanislav Grof Transpersonal Training.
A teraz je taká tá veľká motivácia, že pokračovať v tom ďalej na Slovensku, v Čechách a celkovo spojiť sa so silami ďalších facilitátorov po celom svete. And now his motivation is to continue in this work and grow it bigger in the entire area of Czech and Slovak Republic and even interconnected in a net, like worldwide. Takže to je niečo, na čom spolupracujeme vlastne aj s kolegami z Európy, alebo po svete snažíme sa šíriť tento perinatálny prístup k psyche podľa Stanislava Grofa, ale podľa aj mnohých iných. So now this is what he's working on with his colleagues also to like make new focus or new access to the perinatal period of a human life by the method of Mr. Grof, but also others. Práve v holotropnej komunite som natrafil na dokument In Utero. During this, or also in the holotropic community, he found out the movie In Utero. A práve moja kolegyňa Andrea Košerová ho asi tak 2 roky dozadu natitulkovala. And he has got a friend, Andrea Košerová from Slovak Republic, who've done the Slovak subtitles to this movie. Takže s týmto dokumentom už skoro 2 roky cestujeme a púšťame ho kade-tade po workshopoch, ale aj mimo nich. So now with this movie, they are traveling around the entire Czechoslovakia, and they are for last 2 years and doing a kind of spreading the word about this topic in their mission. Takže tento film som videl už asi 30-40 krát a aj tie slova pána Verného sú mi z toho filmu veľmi dôverne známe a veľmi ma jeho práca inšpiruje. So this movie, he already seen this movie like 34 times and therefore he has it very much under his skin, and therefore the words that the Jews say and that he totally resonates with it, and it gives him a sense in this way. Takže ja som ako veľmi šťastný, že sa toto vôbec deje, tento Zoom a celkovo iniciatíva. And he's very happy that this Zoom discussion is taking place, and also he's very happy about this entire initiative around the pre and perinatal psychology here in our countries. A už len na konci veľmi by ma zaujímalo práve tie ďalšie kroky do budúcnosti, kedy môžeme prepojiť viac kraniosakrálnu terapiu, holotropné dýchanie a celkovo perinatálnu psychológiu, tanec. Čo s tým môžeme urobiť ďalej? And now he would be very interested how we can interconnect all of those fields like prenatal, perinatal psychology, holotropic breathing, movement and dance therapy, and what we can do furthermore with this, and also holotropic breathing. Tak to je všetko, ďakujem krásne. That's all, and thank you very much. Moc děkuji, Martine. A já ještě doplním další 2 hosty, které jsme měli součástí toho hlavního panelu, a to je Jaroslav Dušek. So now Lenka would like to also introduce 2 remaining members of this panel discussion who are supposed to be Mr. Jaroslav Dušek. A Jarda je teď v Chorvatsku. Do poslední chvíle jsme mysleli, že signál vydrží, ale bohužel spojení se nepodařilo. Mr. Jaroslav Dušek is now at that moment in Croatia, so until a very last moment we were thinking that the internet connection will succeed, but unfortunately it doesn't happen. Ale když jsme mu o tomhletom iniciačním setkání na téma perinatální a prenatální psychologie říkali, tak se velmi rozzářil a velmi podporuje tuhle
osvětu, šíření tohoto tématu a je vlastně s námi v tomhle projektu. But Lenka would like to say that when we spoke to him about being a member of this panel discussion, he was very cheered up. He was very happy about this fact because he likes to spread the initiation of the talk in a wide public about this topic. Takže Jarda se k nám připojí určitě v příštím vysílání. So in the next interview, he will definitely be with all of us again. A další host, který se nemohl přihlásit, je Martin Nemravá. And the next person who should participate was Mr. Martin Nemrava, který velmi obdobně reagoval, když jsem mu volala, že připravujeme tohleto téma. Who was also very fond of it when Lenka called him that we are preparing this topic to be talked about. He was very fond of it. Ale v tomto momentě se nachází na lodi v Rudém moři. But at this moment he is in a ship in the middle of a Red Sea. Kde plave s delfínama, kteří žijí v té oblasti volně. Where he is swimming with dolphins. The wild dolphins who live in this area freely. A je teďka na korálovém útesu, které se nazývá Sataya. And now he is in a coral island that is called Sataya. A jsme domluveni, že přestože se nepodaří online spojit, takže vlastně bude s náma v tom poli. And he spoke to Lenka that although he is not able to connect with the internet, he will definitely be and hold his field in his heart. My společně s Martinem facilitujeme kruhy změny paradigmatu a proto pole kolektivní inteligence víme, že přesahuje prostor a čas, proto vím, že je tady s námi. And Lenka and Martin Nemrava, they are holding together like circles that are in a project called the changing of a paradigm, and therefore they know that the collective field is hold and is very important, and therefore she knows he is here with us. Martin se velmi zasadil o vznik porodních domů v České republice. Martin was a very important person who brought the birth houses into Czech Republic, the topic of them. A poslal mi tady do SMSky, která prošla před chvíličkou 2 věty, takže tady přečtu a poprosím Marcelku, aby je přeložila. Těhotenství a porod mají zásadní vliv na celý náš život. Těhotenství a porod mají zásadní vliv na celý život. He sent sentences via SMS saying that the pregnancy and the birth, they have a very important impact to our entire life. Vznik porodních domů a porodních center, které se zaměřují na podporu fyziologie porodu, vycházejí z dlouhodobé pozitivní zkušenosti a nejnovějších poznatků vědy. Tak ještě raz. Prečítaj mi to prosím ťa ešte raz, lebo sa mi to sekalo. Marcelko? Rada, len sa mi to sekalo, nepočula som to. Dobře. Vznik porodních domů. Dobře. Že vznik porodních domů so the origin of the birth houses and the birth centers, které se zaměřují na podporu who are focused to the support of the normal které se zaměřují na fyziologii porodu, to physiology of the birth, vycházejí z dlouhodobé pozitivní zkušenosti i nejnovějších poznatků vědy. These birth houses origin from the most modern knowledges of the science. Jsou jednou z možností, jak podpořit ženu a její dítě, včetně možného zapojení celé rodiny v tomto krásném a důležitém období.
And they are one of the most important parts. These birdhouses are very important part of how to interconnect the woman, the child, and her entire family into the entire process that is so important in the entire life or this important period of a life. Mm-hmm. Dostala jsem zprávu, že se mi to seká, tak budu mluvit pomalu. A poprosím i Adama, pokud by chtěl říct dvě k tomu, co k tomu tématu zajímá, nebo proč nás podpořil svým technologickým umem. Mm-hmm. And now we would also like to pass the words to Adam Mika, who is like a IT master, technology support, and why he is here supporting us too. Krásný den, moje jméno je Adam Mika. Jak už bylo řečeno, tak se v technologiích použiju už dlouhý roky, pohybuju a možná i proto je moje mysl velmi silná a výkonná. So Adam is moving in the field of technology for a long period, and therefore maybe his mind, his thoughts, his mind is very focused and strong. A už poměrně dlouhý roky se pohybuju v oblasti osobního rozvoje a v roce 2018 nebo 2019 jsem si uvědomil, že nejde jenom o to rozvíjet korunu, ale i kořeny a kmen toho našeho stromu. Mm-hmm. And he started to participate in a field of personal development, and since the year 2018, more or less around this period, he understood that the life is not only about the development of a crown of our body, but it's also important to take care about the roots and the entire trunk, the entire body of a person, of a being. A dnešní téma vnímám, že velmi souvisí právě s touhletou změnou nebo s tím uvědoměním. And nowadays topic he realizes that has much to do with this realization of him. Děkuji. Děkujeme. Tak a v poslední řadě představím ještě sebe, jmenuji se Lenka Melicharová. A když mi Tereska řekla o tomhletom tématu, tak mě to velmi zaujalo, aniž bych studovala psychologii nebo byla doktorka, tak vlastně od malička si uvědomuju a vybavuju si zážitky, které jsem měla jednak v bříšku maminky a jednak těsně po porodu. So also Lenka would now introduce herself also. When Tereska Winklerova said her about this topic, she was very fond of this topic entirely because although she's no doctor or psychologist, since the very when she was a small child, she was remembering about this period of her life being in the womb of a mommy and after the birth. A v průběhu života jsem si v mnoha situacích uvědomila, že se ta situace týká toho, co jsem nějakým způsobem zažila, ať už je to v porodnici, kdy po císařském řezu mě nepustili k mamince 3 dny. And during her life, she came across with the experiences that when she experienced them, she realized that they were somehow conditioned by what she experienced after her birth. So after her birth, by cesarean section, she spent 3 days in a hospital without being able to get in contact with the mother, which influenced some moments in her life. Takže na vlastním těle vnímám, jak hluboce to můj život ovlivňuje. So in her own body, she can feel how deeply she is influenced by this fact. A když jsem před 13 lety porodila dvojčátka, tak mi do života vstoupil Bruce Lipton, buněčný biolog, který vlastně mi přinesl velké uvědomění v tom,
že to prostředí, ta epigenetika, prostředí té buňky anebo té maminky, ať už to, jak se cítí ona, nebo v jakém prostředí se pohybuje v průběhu toho období, má obrovský vliv jednak na to dítě, ale i na tu mámu. A celou rodinu. In 13 years ago, she gave birth to twins. And during this period of her life came to her life Mr. Bruce Lipton with epigenetics and the topic of epigenetic and information that the cells in our body are influenced by the surrounding or by the feeling of the mother, what she is experiencing in that certain moment of her life. A proto jsem velmi ráda, že můžu tohleto téma podpořit, šíření osvětu mezi lidi, protože vnímám a vím, jak kolektivní inteligence dokáže vlastně měnit životy. And therefore she is here. She's spreading this topic. She's enlightening this topic around because she knows how the collective intelligence can, or knowledge or wisdom can influence the entire community. A v tuto chvíli bych předala slovo našemu hlavnímu hostovi, doktoru Thomasu Vernymu. And in this right moment, she would like to pass the word to you, Dr. Verny. Sorry, did you ask me a question? Yeah, now we are passing the word to you. Oh, okay. Just the word, nothing more, just one word. How many? Well, By se představil a řekl we would like to ask you if you could please introduce yourself a little bit and tell about yourself in your journey towards the topic. Okay. So first of all, let me thank you for inviting me. Tak v prvom rade by nám chcel poďakovať za to, že sme ho pozvali. It's a great pleasure and privilege to see all these very committed people. Je to veľká česť preňho a veľká radosť byť medzi týmito všetkými veľmi zafokusovanými ľuďmi a taký, že sme v tej téme zainvolvovaní, jak sa to po slovensky, zainteresovaní. They say that no one is a prophet in their own homeland. Hovorí sa také rčení, že doma nikto nie je prorokom. But I feel very, very emotional actually to have been invited to this wonderful occasion and to have my work recognized in Czechoslovakia. A práve preto sa cíti veľmi dojatý a veľmi tým dotknutý vo veľmi pozitívnom zmysle, že práve komunita ľudí uznáva a vidí jeho prácu práve v Československu. I was in Prague just about a year, I think, after Václav Havel took charge. I think it was around 1985. Že bol naposledy v Prahe v roku 1985, že to bolo rok po tom, čo zase Václav Havel prišiel k vláde, takže to bolo 1995 skôr. And 95. 95? Yeah, okay. Okay, I'm getting older, but I'm not totally gone. Pán Verny hovorí, že tak asi som zostarol, ale že mi ten dátum úplne ušiel. And I spoke at the university to a very small meeting, probably about 20 or 30 people. A vtedy mal takú malú prednášku, možno 20-30 ľudí a prednášal na univerzite. But I really loved Prague and I think it's a beautiful city and I would love to come back one of these days. A že sa mu veľmi Praha páčila, že si myslí, že je to prenádherné mesto, že by sa veľmi rád vrátil. And I suppose if I came back for a couple of weeks, perhaps I would even remember some of the language.
A že si myslíš, že keď by tam strávil niekoľko týždňov, že by sa mu možno vrátili aj nejaké slová československé, že by naspäť dostal jazyk náš do hlavy. Besides ďakujem. Okrem slova ďakujem. So you asked about my journey. Takže sme sa pýtali na jeho cestu. As you said, I was born in Bratislava. Ako predtým povedali sme, narodil sa v Bratislave. And my father was a lawyer. A jeho otec bol právnik. And as you know, in 1948, the communists took over the country. A ako viete, v roku 1948 komunisti zabrali našu krajinu. And it became clear very quickly by 1949 that as the son of a bourgeois lawyer, I would have no chances of going to university. A veľmi rýchlo im bolo jasné, že v roku 1948, že ako syn buržoázneho právnika by mal absolútne nulové šance dostať sa na akúkoľvek univerzitu. So my parents decided for my sake to get out of what was still then Czechoslovakia. Takže pre jeho dobro sa jeho rodičia rozhodli, aby sa odsťahovali na dobro z vtedajšej Československej republiky. And with one suitcase each, we fled to Vienna. A každý s jedným kufrom ušli do Viedne. I spoke no German. Vtedy nehovoril vôbec žiadnou nemčinou, žiadna nemčina. We were renting a small apartment in Vienna, and it had a good bookcase with many books. Že prenajali si malý bytík vo Viedni a to, čo tam bolo skvelé, bolo, že malo to veľkú knižnicu s mnoho knihami. One of the books was Sigmund Freud's interpretation of dreams. A jedna z kníh bola od Sigmunda Freuda, interpretácia snov. I was 13 years old. Keď mal 13 rokov. And somehow I knew about Freud, like this is an important person, I should read this. A nejakým spôsobom mu to došlo vtedy, že toto je Sigmund Freud, to je veľmi dôležitá osoba pre môj život, mám si to prečítať. So with a small Slovak-German dictionary, I started reading Freud. S malým slovensko-nemeckým slovníkom sa pustil do čítania tejto Sigmundovej Freudovej knihy. And it really resonated with me. I mean, I just loved the way it was written and I loved the ideas. A že absolútne s tým rezonoval, že miloval spôsob, akým to bolo napísané a miloval každú myšlienku, ktorá v tej knihe sa objavila. And so then and there I made up my mind that I would become a psychiatrist. A práve vtedy, vďaka tomuto, si prišiel na to a sa zaumienil, že z neho bude psychiatr. 3 years later, in 1952, we emigrated to Toronto, Canada. Za niekoľko rokov, za 3 roky neskôr, 3-4 roky, 1952, imigrovali do Toronta v Kanade. And then after 3 years of high school, I was able to enter medicine, the faculty of medicine. A potom po strednej škole tam bol ako schopný už nastúpiť na medicínu, na fakultu medicíny. And then eventually we started getting some lectures on psychiatry. A v rámci toho štúdia sa zúčastnil, teda mali povinných niekoľko semestrov psychiatrie. But the people who lectured to us gave me the impression that psychiatrists only saw very rich ladies who were concerned about their poodles. Ale tí ľudia, ktorí mu prednášali na tej univerzite, mu dali ten
pocit, že psychiatria je starať sa o veľmi bohaté staršie dámy, ktoré majú problém, že sa niečo deje ich s domácimi mázličkami, s pudličkami. And the general impression that I got from other doctors that they kind of look down on psychiatrists, like were people that were not really medical doctors. A ešte, že dostal taký pocit z tých ostatných doktorov, že tak pozerajú zhora na psychiatrov, ako keby psychiatri proste neboli určitým spôsobom dosť dobrí lekári. So that kind of discouraged me from going into psychiatry because I certainly didn't want to spend the rest of my life looking after rich ladies and their poodles. A toho určitým spôsobom demotivovalo od štúdium psychiatrie, hlbšie štúdium psychiatrie, pretože určite sa nechcel z neho stať psychiatr, ktorý sa bude starať o bohaté paničky a ich pudlikov. So then in my third year of medicine, I had the opportunity of working for 4 weeks on the obstetrical wing of a hospital. A že keď bol v 3. ročníku štúdia, tak dostal na 4 týždne možnosť pracovať na pôrodníckom oddelení tej fakultnej nemocnice. This was in a Catholic hospital in Toronto, St. Michael's, and many of the patients were Italian. Bolo to na fakultnej nemocnici svätého Michaela a bolo tam veľmi veľa pacientiek, ktoré boli talianskeho pôvodu. And the doctors were yelling at the pregnant women. A ešte som zabudla povedať, že ešte to bola katolícka fakulta, ako katolícka nemocnica a že vlastne tí doktori boli vyslovene nepríjemní na tie rodiace ženy, na nich kričali. And the way the doctors behaved towards the women, I found really obnoxious. A spôsob, ktorým sa práve títo doktori správali k rodiacim ženám, pokladal on za nepriateľný. So that kind of discouraged me from going into obstetrics. Takže toho totálne aj odradilo od toho, aby študoval ďalej pôrodníctvo. So at the end of my third year of medicine, which consists of 2 pre-meds and 4 years of medicine, at the end of my third year, during the summer, I went and spent it at a very large mental hospital in upstate New York. Takže po 3 rokoch štúdia na tejto medickej fakulte, 2 roky prípravné a potom 1 rok praktický. Po týchto 3 rokoch dostal vlastne príležitosť pracovať na psychiatrickej klinike v štáte New York, veľmi veľkej klinike. So it was a beautiful grounds. And there were 5,000 patients and 30 doctors. Bol to obrovský pozemok, bolo tam 5,000 pacientov a 30 lekárov na nich. Most of the doctors there were only there because it's the only job that they could get. They were mostly from other countries. Väčšina z tých lekárov, ktorí tam pracovali, bol to akoby jediný job, ktorý mohli dostať a oni boli iní z iných krajín. Boli to väčšinou ako expati. In the morning, they went to the wards, prescribed medications, and then in the afternoon, they went back to their accommodations and studied for exams. Takže oni vlastne ráno prišli do svojich kabinetov, do svojich ambulancií, predpísali nejaké lieky a po obede sa vrátili do svojich izieb a študovali, pretože popri tej práci ešte študovali na univerzitách ďalej. So when I came there and I was not a finished doctor yet, I only was in my third in my final year. Asked me what I would like to do. Takže keď sa tam prihlásil on, tak bol vlastne ešte nie úplne vyštudovaný doktor, ešte mu chýbal 1 ročník, aby dokončil, no oni sa ho spýtali, že čo by rád robil.
And so I said that I would like to work on admitting, where people first came in. Takže on povedal, že by rád robil na urgentnom príjme. To, kde prvotne príde ten človek, ktorý má nejaký urgentný problém. So I did that. Takže tam začal pracovať. And I had a tiny little office. A že mal takú malilinkú kanceláriu. And I knew virtually nothing about psychiatry. A v podstate nevedel o psychiatrii ako odvetví skoro vôbec nič. But I remembered my Freud. Ale čo si pamätal, bola jeho knižka od Sigmunda Freuda. So I started asking people about their families, about their background, how they got sick, things of that. Takže sa začal vlastne o tých ľudí zaujímať. Začal sa ich pýtať o ich rodinách, o ich zázemí, ako sa im to stalo, že ochoreli. Proste začal sa o nich zaujímať. Very quickly, the word got around that there is a doctor here who actually speaks to patients. A veľmi rýchlo sa roztrusilo slovo vlastne po tej nemocnici, že tam je nejaký doktor, ktorý sa vlastne rozpráva konečne s ľuďmi. And I would have long lineups of patients in front of my office trying to see me. No a on tým pádom sa stalo, že mal obrovské a dlhé čakacie rady pacientov pred jeho kanceláriou alebo pred jeho ambulanciou, ktoré na ňo čakali. And of course, not surprisingly, the patients that I saw recovered 2 or 3 times as quickly the other ones who were seen by the other doctors. A samozrejme, čo sa dalo očakávať, ľudia, ktorí sa k nemu dostali a prihlásili sa rýchlejšie, 2-krát tak rýchlejšie uzdravovali alebo dostávali do normálu, ako potom s porovnaním s tými ostatnými ľuďmi, ktorých ošetrovali tí druhí lekári. So then I experienced with my own eyes that psychiatrists really could materially help people get better. A vtedy sa na vlastné oči presvedčil, oči uši, na vlastnom živote sa presvedčil, že psychiater je skutočne lekár alebo niekto, osoba, ktorá dokáže naozaj pomôcť druhému človeku. So then and there I made up my mind that I would become a psychiatrist. A presne v tom momente sa vlastne presvedčil, že bude z neho psychiater. So I did become a psychiatrist and I started seeing patients. Takže sa z neho stal psychiater a začal mať svojich klientov. And several years after I started my psychiatric practice, I had a young man with whom I was discussing his dream. A niekoľko rokov potom, čo už mal svoju psychiatrickú prax, sa dostal do kontaktu s človekom, s ktorým sa začal rozprávať o jeho sne. And in the middle of discussing his dream, he started crying like a little baby. A v polovici toho, ako rozprával o svojom sne, sa tomuto pánovi spustil obrovský plač a začal plakať, ako by plakalo malé dieťa. And I let him be in that state for about 10 minutes. A tak ho nechal v tomto štádiu asi 10 minút. Then he came out of it. Potom sa z toho dostal. I asked him what happened. A spýtal sa ho, že čo sa stalo. And he said that he had just found himself in a baby crib and he was for his mother. A on povedal, že sa mu zdalo, že sa nachádza v takej malej kolíske, ktorú mala jeho mama. Sorry. And then, being a somewhat skeptical young lawyer, he said, whoops, what's that? I don't know. But we can hear you. It's okay. Being a somewhat skeptical young lawyer, he said, there's something wrong with this. Adame, môžeš pozrieť na to číslo 724252111? Tak, dobre, unmute. Ďakujeme. It should be all right.
You're right. Okay. Something wrong with this picture because I've actually seen photographs of me as a baby, and they were always taken in a blue crib. A on ako taký skeptický mladý právnik, ten klient hovorí, niečo tu musí byť špatne, pretože keď som bol malý a naši ma fotili, tak vždycky na tých fotkách je taká modrá kolíska. But the crib that I had just found myself in was white. Ale tá kolíska, ktorú ja videl som teraz v tomto štádiu, keď som plakal, bola biela. So I suggested to him that he go home, talk to his mother, and see if he can find out why the difference. Takže on mu navrhol, že choďte domov za svojou mamou a skúste sa s ňou porozprávať, že prečo, čo sa stalo tam, že prečo vidíte tento rozdiel. He returned next week and said, "This is truly amazing." On sa vrátil na budúci týždeň, na ten ďalší týždeň a hovorí, to je skutočne úžasné. But it seems that when I was born, my parents did not have enough money and they borrowed a crib from a neighbor and that crib was white. Že je to úžasné, ale viete, keď som sa narodil, tak moji rodičia nemali dostatok peňazí a tak si požičali kolísku od susedky, ktorá bola biela. And only 3 months later did they buy my very own crib, and that was blue, and that's where all the pictures have been taken. A že až 3 mesiace potom, ako žil alebo spinkával v tej bielej kolíske, potom jeho rodičia kúpili až po 3 mesiacoch tú modrú, v ktorej mu odfotili všetky fotky. Ale on si spomenul na tú bielu. Well, I thought about that, but you know, I was very well educated at the University of Toronto. I went to Harvard in Boston, and we were taught that children before the age of 2 don't remember anything. No, jemu sa to zdalo naozaj úžasné, ale keďže bol veľmi dobre vzdelaný na Harvardskej univerzite a na univerzite v Toronte, kde im tlačili do hlavy, že deti pred obdobím 2 rokov si absolútne nič nepamätajú. But as time went on, I began to hear more stories like that. Ale ako šiel čas, tak vlastne začínalo k nemu prichádzať viacej takýchto príbehov. Then a friend of mine who was an obstetrician told me about a big meeting in Rome that was coming up in a few months. A potom jeho priateľ, ktorý bol pôrodníkom, mu povedal o veľkom sympóziu lekárov, ktoré sa malo konať v Ríme za niekoľko mesiacov. It was the 5th International Congress on Psychosomatic Obstetrics. To bolo 5. stretnutie alebo 5. kongres psychosomatických pôrodníkov. And he suggested that I present a paper on these strange sort of occurrences. No a navrhol mu, že aby tieto zážitky prezentoval práve na tomto kongrese. So I wrote a paper which was called The Psychic Life of the Unborn Child. Takže napísal si takú prednášku, ktorá sa volala, že psychický život nenarodeného dieťaťa. And to my absolute amazement, it was accepted. A k jeho absolútnemu prekvapeniu to bolo akceptované. But not only was it accepted, but it was put on the main Congress meeting in the morning with people like R.D. Lang and some of the absolute luminaries of psychiatry. A nie len, že to bolo prijaté, ale to bolo aj vlastne dané do absolútneho prime timeu, čiže najlepšieho času, keď všetci boli vlastne tam a bol na tom pódiu spolu s takými hviezdami a osvietencami psychológie pôrodu ako Andy Lang a podobnými v tom období. So that was a huge stroke of luck, of good luck. Takže to bolo veľmi ako veľký šťuchanec od šťasteny. So I gave my 20-minute talk.
Takže svojich 20 minút prednášky dal. And I noticed immediately that people, there were about 500 or 600 people there. And I noticed that they were very, very excited about my talk. A hneď ako tú prednášku mal, tak si všimol, že tých 500 až 600 ľudí, ktoré tam bolo na tej prednáške, bolo akoby taká vlna toho vzrušenia sa preniesla, že boli veľmi ich to zaujímalo. So I said at the end of my talk, if anybody here would like to continue this discussion, please come to my room at 5 o'clock. A na konci tej prednášky povedal, že keby niekto chcel ešte sa porozprávať o tejto téme, tak samozrejme ste vítaní u mňa na izbe po 5. And so lo and behold, at 5 o'clock, there was this huge number of people who showed up in my room. Takže presne o 5. si viete predstaviť ten obrovský zástup ľudí, ktorý sa ukázal pred jeho izbou. So I met all these very important people. Takže sa stretol so všetkými týmito dôležitými ľuďmi. And when I came back to Toronto, I thought that I would write a book on this subject. A keď sa vrátil do Toronta, tak si povedal, že napíše na túto tému knihu. And then through a lot of trials and tribulations, eventually the book got published by Simon & Schuster in New York, which is a very big publisher. But the editor decided to call it The Secret Life of the Unborn Child. Simon & Schuster to bolo vydavateľstvo, ktoré sa podujalo na to. Hoci tento vývoj knihy prešiel rôznymi problémami a turbulenciami, tak nakoniec ju vydali, ale vydali ju pod názvom Tajný život nenarodeného dieťaťa. Now, this was 1980, 81, 82, somewhere around there. V roku 1981, 82 okolo. This was at a time when publishers still had money and would send people that they thought could become popular on tours across the United States, book tours. To bolo v období, kedy boli knižní vydavatelia ešte veľmi bohatí alebo movití ľudia, a ktorí poriadali také túry, také knižné túry. Tak ako máme turné, hej? Že knižné turné po celých Spojených štátoch. So I went on a book tour of the United States across the country. Takže cez celé Spojené štáty prešiel s touto knihou na také turné, knižné turné. And in California, in Los Angeles, I was on some very important television shows. And after one of those shows, I met David Chamberlain. Bol v jednej, dokonca v Los Angeles, bol v jednej televíznej show a po tejto televíznej show sa stretol s pánom Davidom Chamberlainom. And David Chamberlain was a psychologist who did a lot of research on hypnosis and regressing people back to their birth. A pán Chamberlain bol psychológ, ktorý mal veľmi veľa skúseností a zážitkov s regresnou metódou a s hypnózou, v ktorej vracal ľudí do prenatálneho obdobia. So we struck up a good friendship. Medzi nimi sa rozvinulo priateľstvo. And after I came back from the tour to Toronto, I wrote David Chamberlain and said, why don't we present a paper at the next meeting of the American Psychological Association? Takže keď sa vrátil do Toronta, tak napísal Davidovi, že čo keby sme to dali dokopy a prezentovali určitú prednášku americkej psychiatric or psychologist? Psychological. Psychologickej asociácii. So he agreed and we wrote a paper. I forgot the name, but anyway, it was sort of about all the things which at that time I knew about prenatal life.
Takže to dali dokopy a napísal tam vlastne celú prednášku o tom, čo vlastne dovtedy sa dozvedel zo svojej praxe o prenatálnom živote človeka. Not surprisingly, the paper was not accepted. Nie je to prekvapenie, že táto práca nebola prijatá touto spoločnosťou. So I wrote to David and I said, well, if they don't want us, why don't we start our own association? A tak napísal Dávidovi, že no tak keď nás nechce táto asociácia, tak čo keby sme si založili našu vlastnú? And he said, okay, if you want to go ahead, I will support you. On povedal, jasné, ak chceš ísť do toho, ja ťa podporím. So for the next year, I got together a small committee, just like you have there at the moment, a small committee, and started working on the first International Congress on pre- and perinatal psychology. Takže to spravili, dali dokopy takú skupinku ľudí, takú komunitu, ktorú máme my tuto momentálne medzi sebou a hneď ďalší rok spravili prvý kongres pre- a perinatálnej psychológie. And this was before computers. Everything had to be typewritten. Invitations had to be typewritten. Program had to be typewritten. It was an incredible amount of work. A že to bolo pred obdobím počítačov, takže všetko pekne ručne, naklepané nastroje, pozvánky, programy, viete si to predstaviť, line-upy, všetko ručne, odkopírované. Takže to bola obrovské kvantum práce. But we did make it, and we had something like 500 people from all across the world came to Toronto for this first meeting. Takže to nakoniec dali a že mali okolo 500, niečo ako 500 ľudí, ktorí prišli do Toronta za nimi z celej krajiny. And at the end of the meeting, many of us got together and we founded the Pre- and Perinatal Psychology Association of North America. A potom po tomto kongrese sa niekoľko ľudí k ním pridalo a založili pre a perinatálnu asociáciu ľudí Severnej Ameriky. And I was elected as its first president and David as vice president. A on sa stal prezidentom tejto spoločnosti a pán David Chamberlain ako viceprezident. So that was the beginning of the association. To bol začiatok tejto spoločnosti, which several years later was changed to APA, the Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health. A toto bolo vlastne základ spoločnosti APA, ktorá je v preklade ako spoločnosť pre a perinatálnej psychológie a zdravia. And several years later, I was able to get a publishing company in the New York to also publish our journal. Just a moment, Dr. Verny. Prosím, ešte Lenku, nech sa mutne. Lenka, ktorá sa teda... Ďakujem. Excuse me, could you please repeat because I couldn't hear that properly. So... A few years later, to persuade a publishing company in New York to also publishing our journal, our scientific journal. A potom hneď založil vlastne vydavateľskú spoločnosť, ktorá začala vydávať pravidelný žurnál alebo magazín, v ktorom sa otlačovali všetky práce. Yeah. So after writing The Secret Life of the Unborn Child, takže potom, čo napísal Skrytý život nenarodeného dieťaťa, which now has been published in 27 countries, ktoré bolo vydané, toto dielo v 27 krajinách na svete, vrátane Slovenska. I was
I was always troubled by one thing. Vždycky ho trápila jedna vec. All the science that I read was solid enough, was robust enough to show that children after the age of 6 months after conception, in other words, at the end of the second trimester, would be able to retain some memories. Trápila ho jedna vec, že vždycky tak veda mala vždycky ten robustný názor, že dieťa až po ukončení 2. trimestra je schopné cítiť, mať nejaký ako psychológia alebo vnútorný život. But what about people who seem to have memories going back further, all the way to conception in some cases? Teda čo ho trápilo, bolo, že čo s tými ľuďmi, ktorí vykazujú spomienky, ktoré prichádzajú z obdobia ešte predtým, čiže prenatal a ešte pred počatím. How can we explain that scientifically? Ako to môžeme vedecky dokázať? So that always kind of troubled me. And I would say, well, it's due to cellular memory. A to ho vždycky trápilo a potom prišiel na to, alebo to dnes hovorí, že je to vďaka bunečnej pamäti. But we have a problem with, but what does that really mean? I mean, what does cellular memory really encompass? Takže čo to vlastne znamená? Čo to znamená? Čo to obsahuje táto bunečná pamäť? 7 years ago, in one of the scientific journals, I read about a Frenchman, 44 years old, who... Okay. V jednom vedeckom časopise sa pred 7 rokmi dočítal o jednom francúzskom mužovi, ktorý who went to see his doctor because of a weakness in his left leg. Ktorý chodil k doktorovi, pretože ho veľmi bolela stále jeho ľavá noha. And the doctor did all kinds of laboratory tests, including an X-ray of his head. A ten doktor mu spravil rôzne laboratórne vyšetrenia a jedno z tých vyšetrení bolo aj rentgen hlavy. And to his surprise, to the doctor's surprise, they found that the man had virtually no brain. A k svojmu absolútnemu prekvapeniu prišli na to, že tento človek nemal doslova žiadny mozog. He had a thin crescent of brain tissue and the rest of his skull was filled with cerebrospinal fluid. Mal iba veľmi tenučkú časť šedej mozgovej kôry a zvyšok jeho lebky bolo vytvorené mozgomiešným mokom. In medicine, naplnené. That's called hydrocephalus. V medicínskej mluve sa tomu hovorí hydrocephalus. This man was married, had 2 children, and was full-time working in the French civil service. A tento človek, úplne normálny muž, bol ženatý, mal 2 deti a pracoval vo Francúzsku ako verejný činiteľ. So when I read that, I said to myself, how is this possible? Keď to prečítal, tak som sám sebe povedal, no a jak je toto možné? How can a person act and think normally without a brain? Ako môže človek žiť a reagovať úplne normálne, keď nemá v hlave mozog? So that's when I started looking into the literature, and I found that actually a lot of children with very severe epilepsy have had large parts of their brains removed in childhood, yet they continued to act normally.
A potom začal teda pátrať vo vedeckých prácach a dočítal sa o mnoho prípadoch napríklad detí, ktoré trpeli veľmi ťažkou formou epilepsie, ktorým bola odstránená určitá časť mozgu a oni aj tak naďalej dokázali fungovať úplne normálne a dokázali žiť normálny život, ako keby sa im nič nedialo. And so that's when I started my research, which took me about 7 years, to show that really the rest of the body also is involved in cognition, thinking, feeling, memory, all the things that we think of as cognition. A vtedy začal vlastne svoj 7-ročný výskum, počas ktorého vlastne dokázal to, alebo prišiel na tie veci, že akoby telo má určitý akoby záložný systém, to znamená, že je nielen hlava a mozog schopné myslieť, ale aj zvyšok tela je schopné rozoznávacích kognitívnych funkcií, myslieť, analyzovať, príjmať informácie. That the brain is not separate from the body. A že mozog nie je žiadna oddelená časť od tela. And that the cells in the body act as a kind of a backup system, if you like, to the brain. Áno. A že teda bunky v celom tele sú akýmsi vyslovene záložným systémom, ktorý funguje ako systém zálohy, keď sa niečo deje. So as a result of that work, I published my latest book, which is called The Embodied Mind. Ako výsledok tohoto výskumu napísal knihu, ktorá je vlastne teraz bude vydaná, alebo v angličtine už je vydaná, Embodied Mind, alebo Vtelená mysel. Your dog has just joined your room. He is still under the table, but my husband was here, so he's like watching him. Where you went? The table is behind you. Yeah. Děku, poď tu. Prepáčte, môj pes stáva zaujímavým tu. So if I could have share screen now, I want to tell you a little bit about pre- and perinatal psychology. Že by teraz s nami rád zdieľal obrazovku a že by nám rád niečo ukázal o pre- a perinatálnej psychológii. Okay. Môžeme zdieľať jeho obrazovku? Can I have my share screen, please? Adamku, môžeme dať, že aby mohol on zdieľať obrazovku? Nastavil jsem teďka oprávnění, takže by se tam měla objevit možnost sdílet. Tak. Aha, yes. Mm-hmm. Can you see my screen? Vidíte jeho obrazovku teraz? Ano. Yes, we can see it. I can see it at least. Okay, so I want to talk to you a little bit in the time that we have remaining about some of the basic concepts of pre- and perinatal psychology. Tak by nám chcel predstaviť nejaké základné koncepty prenatálnej a perinatálnej psychológie. So in terms of definition, takže definícia. Pre- and perinatal psychology is a field of study, and this is my definition. I don't speak for APA. This is just my own view, okay? Takže toto je definícia, ktorú nám predstavuje pán doktor Verny. Je to jeho vlastná definícia, nie je to to, čo je napísané v definícii APA. Určite sa s tým zhoduje, ale je to jeho vlastnými slovami. So pre- and perinatal psychology is a field of study that explores the lifelong impact of our earliest conscious awareness beginning in the womb. Takže pre- a perinatálna psychológia je oblasť štúdia, ktorý vlastne sa zaoberá dlhodobým dopadom na našu na naše skoré vedomie, ktoré začína v maternici matky. Our pregnancy, birth, and attachment experiences have an ongoing and cascading effect on shaping our adult lives. Naše tehotenstvo, pôrod
a potom následné prepojenie na rodiča. Tieto zážitky majú dlhotrvajúci a stupňujúci sa efekt na to, ako sa vytvaruje náš dospelý život. These foundational relationships in turn impact our world in a profound way. Tieto základné vzťahy alebo vzťahovosť zároveň sa dotýkajú nášho sveta vo veľmi hlbokým spôsobom. So pre- and perinatal psychology explores and elucidates all aspects of early human development. Pri- a perinatálna psychológia sa zaoberá a vrhá svetlo na všetky aspekty skorého vývoja človeka. From conception through infancy. Od počatia cez detstvo. Based on genetics, neurobiology, psychology, and sociology. A všetko to má základy v genetike, v neurobiológii, psychológii a sociológii. In that sense, it is a theory and practice that is unified, holistic, longitudinal, and contextual. V tomto zmysle je to teória a prax, ktorá sa spája holisticky, udržateľne a kontextuálne. Beautiful. You're a great translator. Ďakujem. Scientific research in the last few years has shown beyond doubt that an unborn child from the 6 months of conception, if not before, Takže vedecký výskum za posledných rokov nám ukázal, že bez pochyby nenarodené dieťa od svojich 6 mesiacoch od počatia, ak nie predtým, is a sensing, sensible, feeling, and remembering being. Je cítiace, citlivé, pociťujúce a pamätajúce stvorenie alebo bytosť. Therefore, everything that his or her mother experiences, feels, and thinks will have an impact on this child's body and mind. A preto všetko, čo si jeho mama, mama zažila, čo cítila a čo si myslela, bude mať určitý dopad na jeho detské telo a na jeho myseľ. Teda na jeho telo a na jeho myseľ, nie detské, ale I want to show you a very, very short video. Že nám chce ukázať krátke video. Basta! Vieni, basta! Non ti sopporto più! Urlare in macchina! Insomma, basta! Quando un bambino nasce, ha già un passato. Siete voi, non dimenticatelo, perché 9 mesi valgono una vita. What this video is showing you, we don't have time to go into details. What this video is showing you is how the unborn child in utero reacts to everything that is going on in the outside world. Toto krátke video nám veľmi v rýchlosti ukázalo, ako i nenarodené dieťatko vlastne reaguje na všetky podnety, ktoré prichádzajú zvonku. Cíti, vidí, počuje. Teda vníma, nie vidí. So, some basic concepts in pre- and perinatal psychology. Niektoré základné princípy v pre- a perinatálnej psychológii. Life is a continuum from conception to death. A person's life does not begin at birth, but at conception.
Takže pravidlo číslo 1. Život je kontinuum, ktoré začína počatím. A lot of people have the idea that birth is sort of like turning on a počatím. light in a room. Before the light is turned on, the room is dark. After the switch is turned on, suddenly there is light. Takže keď je miestnosť tmavá, je tma a potom sa rozožne. Príde svetlo a rozožne sa. So in terms of birth, there's no such a thing. It's really life really begins at conception, and it's a continuum from there on. Takže v živote človeka to takto nefunguje ako s tou izbou, že je tam najprv tma a potom príde svetlo a rozožne sa. Je to skutočne kontinuum, je to nekonečný proces, alebo teda nie nekonečný, je stále plynulý proces od počatia až po smrť. Secondly, there is no separation between the mind and the body. Perhaps you could translate that? Hello? Oh yeah, sorry. This would be your problem with the connection. So the second one. Okay. There's no separation between the mind and the body. Nie je tam žiadne oddelenie medzi myslou a telom. They are one. Všetko je jedno. Whatever changes occur in the mind will affect the body and vice versa. Čokoľvek, čo sa stane, jakákoľvek zmena sa stane v mysli, tak tá bude mať účinok na tele a vice versa, a naopak. When a woman is pregnant, this principle may be extended to her child in utero. Keď je žena tehotná, tento princíp sa prenáša aj na jej dieťa v jej maternici. Here is an experiment that one of my friends made. Tuto je taký malý experiment, ktorý urobil jeho priateľ. They kept 2 jars of cooked rice on top of their piano, not too far apart, so that they would have the same light and room temperature. Takže naplnili 2 nádoby s rýžou, varenou rýžou a dali ich na piano, tak aby mali rovnaké podmienky, rovnaké svetlo. On the jar on the left, they daily directed their voices saying, "Thank you, you are beautiful." Na pohár naľavo sa vždycky vzťahovali veľmi pekne, hovorili mu ďakujem, si krásny, si krásna. On the right, they said, "You fool, you stink." A do pravej nádoby hovorili, ty si bláznivý, blázon, škaredý, smrdíš. After 3 months, here is what the rice looked like. A toto je, ako vyzerala tá rýža, porovnajte, po 3 mesiacoch. 5 months after the start of the experiment. A 5 mesiacov potom, keď začali tento experiment. You can see how the jar on the right is totally rotten. Môžete vidieť, ako táto hmota je úplne zhnitá, plesnivá tu, napravo. This jar is still in pretty good shape. A tento je stále ešte ako viac menej v dobrom stave. I'm showing you this to demonstrate that if cooked rice can react to messages that have a feeling tone to them, imagine how much more a child can react. A tento experiment nám krásne ukazuje, ak pohár naplnený varenou rýžou a ak rýža skutočne, alebo na tú esenciu toho hovoreného slova, do ktorého sa vkladá nejaká emócia, ako reaguje rýža na to, predstavte si, čo to môže spraviť vlastne s vedomím malého dieťaťa. Both in utero, of course, and after birth. Samozrejme, týka sa to akéhokoľvek štádia, či už predtým, než sa to babetko narodí, alebo potom. I visited
a neonatal intensive care unit in one of the largest children's hospitals in Toronto. Pán Verný navštívil novorodenecké oddelenie v jednej z nemocníc z najväčších v Toronte. There were 36 of these little containers there. Takže ste tam mohli vidieť tieto nazvime ich nádoby na malé detičky, alebo v ktorých malé detičky ležali. 6 ich bolo. About half of them, well, they all had sort of these little notes on them, but half of them had names. A pozrite sa tam hore, bolo, že vždycky tam je také miestečko, kde môžete dať menovku. No, polovica tú menovku mala a polovica nie. Na polovici bolo napísané meno toho bábätka a na polovici nie. Right. So, call me Adam. Že tento tam mal, že volajte ma Adam, som Adamko. Half of them had no names. A polovica z tých postielok nemala, teda tých bábetiek nad sebou nemala žiadne meno, žiadnu menovku. Nespomínalo sa ich meno. I asked the nurse, how come so many of these babies don't have names? A spýtal sa tej novorodeneckej sestre, že ako sa to stalo, že polovica z tých bábetiek tam nemá to menovku. And she said, because the parents don't want to get too attached to the children in case they would die. A sestra odpovedala, že rodičia sa rozhodli nedať tam tú menovku, pretože sa nechcú na tie deti až príliš naväzovať, len pre prípad, že by to dieťa zomrelo. I'm absolutely certain, and if anybody would like to do a research project on this, I would love it. I'm absolutely certain that the children with no names had a much higher rate of sickness and mortality than the children with names. Doktor Verny hovorí, že by sa kľudne stavil a že by bol veľmi rád, keby aj niekto chcel spraviť vyslovene vedeckú štúdiu o tom, lebo by sa kľudne stavil, že v tej druhej polovici, kde neboli menovky a teda naviazanosť s tými rodičmi, bude určite väčšia chorobnosť bábetiek a možná aj mortalita, úmrtnosť. Number 3, humans develop and learn. How humans develop and learn depends on dynamic interplay between nature, that is an individual's genetic endowment, and nurture, nutrition, surroundings, care, stimulation, and teaching that are provided or withheld. To, akým spôsobom sa ľudia vyvíjajú a učia sa, závisí na dynamike a na dynamickom prepojení medzi vrodeným, to znamená individuálnym genetickým základom a vrodeným a prijatým, nazvíme ho, okolím, čo znamená teda, ako sa vyživujú, čo je v ich okolí, ako sa o nich starajú, aké majú stimuláciu, ako ich ľudia učia, čiže to, čo prichádza zvonka. Nature's potential can be realized only as it is enabled by nurture. This is by Dr. Alan Shore, one of the foremost scientists in the United States. Nature's potential can be realized only as it is enabled by nurture. Okay, I got it. Takže to, čo je vrodené, ten potenciál sa môže realizovať vtedy, keď je mu to tým, čo je mu poskytované, dovolené. Túto vetu vyslovil pán Alan Shore. At one time, Time magazine had this cover. Že raz časopis Time mal tento obal. And it asked whether we have such a thing as a God
with DNA, whether we had God in whether we had a God gene. That's it. Yes. Aha. Takže tento obal sa zaoberal tým, že či je v nás tá božská DNA, či máme v sebe božskú DNA. We do not have a God gene. Nemáme božský gen. We do not have a gene for schizophrenia or neurosis or anything like that. My nemáme gény, ktoré by boli, že gen neurózy alebo schizofrenie a nič také. We don't have time today to talk about genetics and epigenetics. Bohužiaľ nemáme čas hovoriť dnes o genetike a epigenetike. But one of the things we have learned studying genetics and epigenetics, ale jedna vec, ktorú sa naučil študujúc genetiku a epigenetiku, that everything is connected. Je, že všetko je prepojené. And the moment that you change one gene, everything else is changed in the genome. A v momente, keď sa zmení jeden gén, v celkovom genóme sa všetko mení. And no one gene is responsible for anything as complex as a disease like schizophrenia or anxiety or anything else. A neexistuje v nás gén, ktorý by bol zodpovedný za niečo tak komplexné, ako je choroba, napríklad schizofrenia, neuróza, artróza a ďalšie ako choroby. Another common misconception in genetics ďalší vlastne veľmi bežné neporozumenie genetike is the fact that you can change one gene and then you will get rid of cancer, for example. Je napríklad presvedčenie, že keď sa vám podarí zmeniť jeden gén, tak sa zbavíte rakoviny alebo niečo podobné. And one of your people mentioned Bruce Lipton. Jeden z nás spomenul Brucea Liptona, Lenka to bola, myslím. Who is a good friend of mine. Je to jeho dobrý priateľ. And he and many other geneticists have shown us that the environment and genes all work together. It's not one or the other. It's how they work together. On nám dokázal, a i on a mnohí ďalší skvelí genetici nám ukázali, že gény pracujú spoločne. Gény a vedomie, že to nie je len o jednom géne, ktorý sa zapne alebo vypne, ale je to, že to vonkajší vplyv vie ovplyvniť gen. Number 4, the brain is sensitive to experience throughout life, but experience during the critical periods of prenatal and early postnatal life organizes the brain. Hello? Áno, yes, I'm just reading it through again, sorry. Takže mozog je senzitívny zažívať, mozog je dosť citlivý na to zažívať celkovo život, ale skúsenosti počas kritických období prenatálu a postnatálu veľmi je to, čo najviac ovplyvňuje mozog. And Bruce Perry, another very well-known scientist in the United States, has put it very, very beautifully. Experience is the chief architect of the brain. Takže jeden z veľmi dôležitých psychológov, pán Bruce Perry, to dal do krásnej vety, že skúsenosť je hlavným architektom, ktorý vytvára mozog. So again, it emphasizes the importance of interaction with the environment. Čiže to znova kladie dôraz na to, čo sme hovorili, že že je veľká interakcia s vonkajškom počas toho vývoja. Yeah, if we had chance, I would tell you, for example,
about children in orphanages in Romania when it was still under communist regime, where they were totally isolated and did not develop properly at all because they were not exposed to any human interaction. Že by nám rád povedal tiež o tom, čo sa stalo vlastne ešte za starých čias, za hlbokého totalizmu v Rumunsku, kde boli deti vlastne v siročinci úplne izolované a neboli vystavené žiadnemu kontaktu a žiadnej interakcii s dospelým alebo navzájom. Number 5. The prenatal and early postnatal stages determine to a very large extent our biological and psychological makeup. Takže prenatálny a skorí postnatálne štádia určujú vo veľkej miere náš biologický a psychologický, nazvime to make-up. How we become. To znamená, že aký sme, kým sa stávame. So in other words, medical conditions, immune system, reactions to stress, as well as personality, ability to relate and to love. Takže toto sú všetky tie, že podmienky, medicínske podmienky, náš imunitný systém, reakcia na stres a takisto aj osobnosť, aj schopnosť mať vzťahy a milovať. Takže to všetko je ovplyvnené týmito štádiami. 6. It follows that the prenatal and early postnatal stages provide a unique and best opportunity for the primary prevention of biological and psychological disorders. To značí, že prenatálne a skoré postnatálne, teda prenatálne a skoré postnatálne štádia vytvárajú unikátnu a najlepšiu možnosť tej prvej prevencie všetkých biologických a psychologických poruch. Right. Number 7, a secure relationship. So we are talking here about bonding now. Teraz budeme hovoriť trošku o tom bondingu, o prepojení. A secure relationship with one or two primary caregivers, preferably the parents of the child, maximizes the acquisition of emotional and cognitive skills. Takže bezpečný vzťah alebo zabezpečenie vzťahu s jedným alebo dvoma primárne starajúcimi sa osobami, preferujeme napríklad rodičov, maximalizuje prijatie emočných a kognitívnych, alebo prijatie, vývoj emočných a kognitívnych schopností. And Daniel Siegel has said, human connections create neural connections from which the mind emerges. A pán Daniel Siegel povedal, ľudské spojenia tvoria neurologické spojenia, z ktorých vyvstáva vedomie. Therefore, pregnancy is an opportunity for growth and transformation for both mother and child. A preto tehotenstvo je príležitosť k rastu a transformácii pre oboch, pre dieťa aj pre matku. Number 8, the mother is not just a passive receptacle or incubator for a child's growth, but rather an active initiator and participant.
Číslo 8 je, že matka nie je len pasívny prijímateľ alebo inkubátor, v ktorom rastie dieťa, ale je to určite aktívny iniciátor a zúčastnený celého procesu. So babies in the womb, just to bring it all together a little bit. Takže teraz zhrnúť to všetko spolu trošku. Are sensitive, sensible, conscious, and remembering. Deti v matkinom brúšku sú senzitívne, cítiace, vedomé alebo uvedomujúce si a pamätajúce si. They are communicative and building relationship. Sú komunikatívne a zároveň si už formujú vzťahy. They have innate needs to bond with the mother. Majú vrodenú potrebu prepojenia s ich matkou. And they develop an epigenetic blueprint that is long-lasting and may be passed on to the next generation. A tam deti v maternici si vyvíjajú epigenetický otlačok, ktorý je dlhotrvajúci a môže byť prenesiteľný na ďalšie generácie. And to my mind, the only way we are going to have a healthier world is if we improve the health of children in the womb. A podľa slov doktora Verného, na to, aby sme mali zdravší svet, musíme vytvoriť všetky podmienky možné, aby sme podporili zdravé tehotenstvo, zdravú maternicu doslova. Children that are conceived in love, that are carried in love, and are born into a loving family will become adults who will treat the world with love and affection, the way they were treated in the womb. Deti, ktoré sú počaté z lásky, ktoré sú nosené v brúšku s láskou, ktoré sú rodené s láskou a rodené sa do milujúcich a prijímajúcich rodín, sa z nich stanú dospelí ľudia, ktorí budú schopní toto cítiť a prenášať ďalej a cítiť to tak a takým spôsobom sa vzťahovať k okoliu, ako k ním sa bolo chované, keď boli, ako sme sa my k ním správali, keď boli v brúšku svojej matky. So if we want to have a better world, then we need to pay more attention to pregnant women and their unborn children. Takže keď chceme mať krajší svet, mali by sme viacej pozornosti, láskavej pozornosti venovať tehotným ženám a ich nenarodeným deťom. On that note, I would like to finish my interactions with you today. And if you want to say anything, please go ahead because I have to go. Že touto vetou by rád ukončil našu interakciu spoločnú dnes, takže keď by sme mali ešte nejaké slovo, ktoré povedať, tak prosím, povedzme, lebo pán doktor Verný už bude musieť končiť. Já si možná vemu slovo a než předám slovo Teresce, která řekne závěrečné slova, tak protože jsme se nedostali k žádným otázkám v průběhu, ať už z panelových hostů, anebo z vás účastníků, tak můžete si napsat moji e-mailovou adresu, která je lenka.melicharová@měnimparadigma paradigma bez diakritiky, to znamená menimParadigma.cz. Ještě vám to určitě obešleme e-mailem a na ten e-mail můžete poslat otázky, které vás zajímají, na které bychom se měli připravit v rámci těch dalších setkání, ať už s doktorem Vernym nebo s dalšími odborníky na toto téma. A nechám přeložit Marcelku. Dr. Verny, Lenka just said to our audience if they had any questions that they can write those questions to her email and she will prepare these questions for the further broadcasting that we are going to do in the future. Good. Well, let me just thank you for inviting me and wish you all good luck.
Takže doktor Verny by chcel ešte veľmi pekne poďakovať za to, že sme ho pozvali a všetkým nám chce zaželať veľa šťastia. A poprosím ještě Teresku o závěrečné slovo. Děkuji všem. So just a few words from Tereska also, like the final word. Tak já bych chtěla obrovsky poděkovat panu doktoru Vernymu, že nám věnoval tyto 2 hodiny svého času, moc toho vážím. So Tereska would like to thank you, Dr. Verny, that you dedicated your 2 hours of your time to us. We really, really appreciate it. A tak nějak cítím, že jste velmi blízko mému srdci a kdyby mohla, tak prostrčím ruce kamerou a obejmu vás. And she's saying she really feels you very close to her heart. If she would be able to put the hands throughout the camera and embrace you, she would do that definitely. I would like that too. Tiež by sa mu to ľúbilo. Doufám, že brzo v Praze se tak stane. And she hopes for doing this in Prague very soon. Well, that would be lovely. To by sa mu páčilo tiež. Musím říct, že ve mně vzklíčilo spousta otázek a jak už mám tady výtisk jeho nové knihy, která mi přišla, takže pilně studuju. A chtěla bych mu je položit a zrovna tak si i otázky vzklíčily ve vás, kteří jste se k nám dneska připojili. Takže jak už řekla Lenka, můžete psát své dotazy a já bych chtěla pana doktora moc poprosit, jestli by nám někdy v budoucnu zase věnoval svůj čas a mohli jsme s ním užít jakoby více k tématům, která lidi konkrétně zajímají. Já doktora Verného nevidím. To nevadí, přelož to. I will translate, yeah. We would like to also, we are very glad and also we invite all of the questions and we will like to give it to or place it to Dr. Verny and in the future. And hopefully we will get him once again to a discussion conversation. And also we will go further about the topic of his new printed book, Embodied Mind. A chtěli bych v budoucnu dělat rozhovory i s dalšíma lidma, jak už řekla Lenka, jak tady z českého prostředí. Včera jsem si psala s panem Radkinem Honzákem, takovým nestorem české psychiatrie a ráda bych s ním pohovořila také, jak se vlastně česká psychiatrie v tuto chvíli staví k tomu tématu prenatální a perinatální psychologie. Also, we would like to invite to a discussion other people from the scientific field, also here in the Czech Republic. Tereska was in contact with the Dr. Radkin Honzák, who is kind of like a nestor of psychology and psychiatry here in Czech Republic of the association, and we would be very interested on his experience and opinion, what kind of opinion has got this society or this community for this very actual topic here in Czech Republic or worldwide. A dostali jsme taky spoustu tipů na další zajímavá jména ze zahraničí od Elinsko, takže budeme se snažit postupně oslovovat odborníky na toto téma, ať už z takového toho víc kognitivního analytického prostředí, tak i z toho somatického, které se více zabývá pohybem a prožitkem. So we also got a few of other tips from our beloved friend and lecturer Elin Skov, who gave us a lot of good tips for the future conversation and discussions. We would like to obviously contact them all and bring them to you. That would be people who do, let's say, more somatic attitude or have more somatic attitude to the entire topic, but also from the cognitive point of view. So we would do a kind of a mixage here so that you got from both sides. A pro ty z vás, kteří mluví anglicky, tak můžete kouknout i na stránky APA, Asociace prenatální psychologie, a je to bedpsychology.com, takže tam najdete také spoustu informací a typu třeba i na kurzy, které lze absolvovat, některé i online. For those of you who speak English, please also focus your interest into the website of the
Pre and Perinatal Association, Pre and Prenatal Psychology and Health website, which is birthpsychology.com, where you can also find some of the seminars and workshops that you can go also online or live. A potom bych vám také chtěla doporučit tady v Čechách Kraniosakrální asociaci, která se zabývá tímto tématem. Mají na svých stránkách lze zakoupit i nějaké workshopy, konkrétně třeba s Matthew Appletonem. Teď nedávno jsem se dívala, tak to mě velmi jako oslovilo. A stejně tak 5. Kraniosakrální asociace, ta byla nazvaná Zázrak zrození. Bylo tam, myslím, 5 speakerů, mezi nimi i Elinsko, Matthew Appleton, Radek Neškrabal, no teď si nevzpomínám na ty další, ale 5 lidí, kteří právě hovoří z různých úhlů pohledu o tady tomto období našeho života, takže můžete stáhnout určitě na jejich stránkách, takže to ještě doporučuji jako tip tady v českém prostředí. And I would also like to give this tip in English for the Association of Craniosacral Therapy. They recently had also the 5th Congress, online Congress, the Miracle of Birth, in which also participated Ellen Skov, Matthew Appleton, Radek Neškrabal, and there are lots of interesting talks, so please you can also check this one. A pan doktor Verny zmiňoval Bruce Liptona, že neměli jsme čas se věnovat genetice a epigenetice, ale pokud byste chtěli do tohoto tématu více se ponořit, tak můžete už tuhletu sobotu, protože shodou okolností Bruce Lipton už tuhletu sobotu bude v Praze v top hotelu. Najdete informace o tom setkání na brucelipton.cz a myslím si, že nějakých pár lístků tam ještě zbývá, takže to je jako tip ještě tady teď v blízké budoucnosti, co můžete absolvovat. Also give you a little tip for what Dr. Verny was saying. He was saying about the genetic and epigenetic, that we didn't have a time, but also which is a perfect opportunity to name it, because this weekend will be Mr. Bruce Lipton in Prague. There are a few of the tickets still definitely free. You can check it on brucelipton.cz. Mm-hmm. A mám takový záměr, věřím, že ho budu sdílet i tady s mými blízkými, že bychom na jaře, protože možná někteří víte, že pořádám kongres inteligentního pohybu, kde se zabýváme moudrostí těla v rámci různých metod a technik, a já bych ráda na jaře udělala velmi jakoby specificky zaměřený ten kongres, a to právě k tématu prenatální, perinatální psychologie a inteligence našich buněk, takže to je takový záměr, to jen tak jako vkládám do prostoru a budeme na tom dál pracovat, takže máme na vás kontakty, pokud vám to nebude vadit, budeme dále rádi s vámi udržovat spojení a informovat vás o dalším toku v rámci téhleté oblasti v České a Slovenské republice. Also, what Tereska was saying, that maybe most of you know, but for those of you who does not know, she organizes twice a year, now 4 times a year, a Congress of Intelligent Movement, but in a spring organization, she decided to aim it or focus it a little bit more to this particular period of our lives, pre and perinatal stages. And there are going to be, this is like an aim for the future. So she's giving this aim into a public. So she would like to also maintain contact with you. So all of you who are interested in this topic, please also follow the Congress of Intelligent Movement, where the next spring edition of this Congress is going to be dedicated to these stages. So you can check it on congressip.com. Yeah. Poslední informace. Věříme, že se podaří vydat v České republice knihy pana doktora Verného. Karel Svoboda je nejspíš také připojen tady k nám do vysílání, takže ho moc zdravím. Jeho vydavatelství Pravda vydalo také všechny knihy od Hawkinse, ze stopy po úrovni vědomí, a v tuhletu chvíli je to v jednání, takže doufám, že to všechno dobře dopadne a na jaře příštího roku bychom knížky mohli mít i v češtině.
also information about the publishing of the book of Dr. Verny. The Embodied Mind is going to be translated in Czech language, and maybe in the spring we can also be selling the Czech edition of this book here, thanks to Karel Svoboda, who's maybe also connected to us and listening to us with his publishing company Pravda.je. Já moc krát děkuju Marcelce za úžasný překlad. So Tereska is thanking also to me, Marcelka, for the perfect translation. I thank you, although my brain is already twice. So maybe I don't have a brain too. Maybe I have a hydrocephalus because in my brain is doing like movement of water. All yourselves. Ja som len hovorila, že aj ja ďakujem za túto možnosť prekladať, i keď teraz mám pocit, že už ja mám namiesto mozgu vodu, ktorá teraz robí len, že žblunk, žblunk, žblunk. No a děkuju také Leničce za organizaci, facilitaci tady tohoto setkání. Děkuju Adamovi za technickou podporu úžasnou a taky dalším hostům panelu Martinu Ďurišovi, Diance Sisvartonové, Helence Máslové a doufám, že už jsem na nikoho nezapomněla. Ti ostatní tady s námi byli jenom v poli přítomní, ale neměli jsme je tady na obrázku, takže na dálku ještě také děkuji Jardovi Duškovi a Martinovi Nemravovi za přítomnost v našem poli. A děkuji všem, kteří jste se dneska připojili nebo kteří teprve obdržíte tento záznam, protože ten čas samozřejmě mnohým z vás kvůli práci třeba přijde vhod, že jste nebyli schopni se účastnit toho živého setkání, tak těšíme se vás kdykoliv, kdekoliv, v jakémkoliv čase, kdy si nás pustíte a těšíme se na příště. So this was also a final word from Tereska to all of you who were participants, also to all of our participants of a panel discussion who were present here, to Lenka, to Diana, to Helenka Maslova, to Martin Ďuriš, and also to Adam, who was the perfect technical support. And we are looking forward to all of you for the next discussions on this field. We are in contact. Já možná přidám poslední větu, pořád mi to tady šťouchá, že vlastně když jsme s Tereskou mluvili o tomhletom tématu, určitě bychom to rádi chtěli posunout dál a nezůstat jenom u té osvětě, o té kognitivní části, ale posunout to také do té prožitkové, somatické a udělat už konkrétní kroky pro to, a abychom s těma nabitýma informacemi, která máme, s tím potvrzením vědeckým, že to tak je, abychom s tím reálně mohli něco udělat a přinést to do reálného života, tak, aby to bylo podporující. So this was a perfect blessing for the end of this discussion that Lenka is supporting the entire idea with another idea that was coming to her, stuck into her head, saying, let's put it also into reality so that we do not only stay in the a discussion part or the cognitive part, but we will also put it into a practice. We will bring it to a real somatic practice where we will, as soon as we have it confirmed by the science that this is like that, it functions, influences all. So let's do further steps and let's continue in future doing practical steps to realization, the further education in this field. Mm-hmm. Thank you. Just be it. Tak krásný, radostný zbytek dne, mějte se a moc krát děkujem za účast. So thank you for the participation and beautiful rest of the day. Goodbye. Bye bye. Čaute všetci.